أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله ذو فضل والله خبير بما تعملون. ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم.
يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. Mohon diulang. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين. يريد أن يخرجكم من أرضكم بسحره فماذا تأمرون قالوا أرجه وأخاه وابعث في المدائن حاشرين يأتوك بكل سحار عليم. فجمع السحرة لميقات يوم معلوم وقيل للناس هل أنتم مجتمعون لعلنا نتبع السحرة إن كانوا هم الغالبين. فلما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قال نعم وإنكم إذا لمن المقربين. قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون. فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون. قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم أجمعين. قالوا لا ضير إنا
فأسر بعبادي إنكم متبعون فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين. وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه
فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين Mohon dibuka Qur'annya, baca surat Hud ayat 39 dan 40. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. Terima kasih. Jelaskan makna kosakata di bawah ini. Yukhzi, yang menghinakan. Muqim, yang kekal. Amruna, perintah kami. At-Tanur, dapur. Sabaqa, terdahulu. Terjemahkan ayat-ayat di atas ke dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fasawfa ta'lamuna man ya'tihi 'adzabun yukhzihi wa yahillu 'alaihi 'adzabun muqim. Maka kelak kalian akan mengetahui siapakah yang akan didatangi azab yang menghinakan dan siapakah yang akan ditimpa azab yang kekal. Hatta idza jaa amruna wa farattan nur. Sehingga ketika perintah kami telah datang dan dapur pun memancar, qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini. Difirmankan, muatkanlah ke dalamnya dari yang berpasangan, wa ahlaka illa man sabaqa alaihi alqaul wa man aman, serta keluargamu kecuali orang yang telah terkena ketetapan terdahulu dan juga orang yang beriman. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada orang yang beriman bersamanya kecuali hanya sedikit. Jelaskan sebab nuzul ayat ini jika ada, dan terangkan munasabat ayat-ayat ini dengan ayat sebelumnya. Adapun sababun nuzulnya tidak ada,
Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya adalah masih menceritakan kisah tentang Nabiullah Nuh alaihi salam yang diutus kepada kaumnya. Tafsirkan ayat-ayat ini dengan uraian yang jelas dan rinci. Bismillahirrahmanirrahim. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. Maka kelak kalian akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan siapakah yang akan terkena atau tertimpa azab yang kekal. Ini merupakan jawaban Nabiullah Nuh alaihi salam terhadap ejekan yang dilakukan oleh kaumnya yang kafir terhadapnya. Maka Nabiullah Nuh pun menjawab bahwa kelak kalianlah akan mengetahui siapakah yang akan ditimpa azab yang menghinakan, yakni di dunia dengan kalian ditenggelamkan oleh bencana banjir, wa yahillu alaihi azabun muqim, dan kalian pun nanti di akhirat akan mendapatkan siksaan atau azab yang kekal. Dan hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Allah di surat yang lain bahwa mereka akan mendapatkan azab yang menghinakan di dunia dan mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat. Dzalika lahum khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati azabun azim. Setelah Nabiullah Nuh menjelaskan atau mengancam bahwa mereka orang-orang yang kafir dari kaumnya akan mendapatkan azab yang kekal dan menghinakan, selanjutnya Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak untuk menurunkan azab itu kepada kaumnya Nabi Nuh yang ingkar. Dengan firman Allah, hatta idza jaa amruna wa farat tan-nur, sehingga ketika datang perintah kami atau perkara kami, azab kami, yakni amruna di sini atau perintah di sini memiliki beberapa makna. Maksudnya perintah yang pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah kepada azab supaya azab itu datang, dan perintah yang kedua ditujukan kepada Nabiullah Nuh alaihi salam untuk menaikkan orang-orang yang beriman dan juga keluarganya yang beriman. Yang ketiga, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada langit untuk menurunkan hujan sebagaimana firman Allah, fafatahna abwabas samaa'i bima'im munhamir. Dan yang keempat, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala ditujukan kepada bumi untuk memancarkan air dari bawah sebagaimana firman Allah, wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir. Kemudian wa farat tan-nur, dan dapur pun memancarkan air. Maksudnya adalah di sini dapur yang digunakan untuk memasak roti. Jadi semestinya dia mengeluarkan bara api, akan tetapi ketika perintah Allah itu datang, maka dapur itu pun memancarkan air. Menurut Ibnu Abbas, at-tanur yang dimaksud adalah wajhul ard, tetapi yang lebih unggul adalah at-tanur di mana dapur untuk memasak roti. Qul nahmil fiha min kulli zawjayn itsnaini. Kemudian difirmankan kepada Nabiullah Nuh, muatkanlah ke dalamnya, yakni ke dalam kapal yang telah sebelumnya dibuat oleh Nabiullah Nuh alaihi salam, min kulli zawjayn itsnaini, dari semuanya yang berpasang-pasangan, yakni laki-laki dan perempuan, jantan ataupun betina. Wa ahlaka, dan juga muatkanlah keluargamu yang beriman, illa man sabaqa alaihi alqawlu, kecuali orang yang telah mendapatkan ketetapan terdahulu dari Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa dia
tergolong orang-orang yang ditenggelamkan. Wa man aman, dan juga muatkanlah ke dalam kapal itu, yakni orang-orang yang beriman kepadamu. Wa ma amana ma'ahu illa qalil, dan tidak ada orang yang beriman bersama Nabiullah Nuh alaihi salam kecuali hanya sedikit. Ada yang mengatakan orang yang beriman kepada Nabiullah Nuh alaihi salam itu jumlahnya 80, tapi ada pula yang mengatakan jumlahnya adalah 78. Wallahu a'lam. Sudah ya. Selanjutnya jelaskan tafsirkan ayat-ayat ini. Barusan udah ya Pak. Umat Nabi Nuh alaihi salam dimusnahkan oleh banjir besar. Umat Nabi Nuh dimusnahkan oleh banjir besar yang airnya berasal dari hujan deras dan pancaran air dari bumi. Bagaimana Allah menurunkan hujan deras tersebut? Jelaskan secara ilmiah dan beri ayatnya dan sebutkan ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi azab Allah itu tidak serta-merta langsung turun kepada umatnya Nabiullah Nuh alaihi salam, tetapi menunggu hukum alam yang terjadi. Jadi pada waktu itu dikisahkan menurut tafsir Munir karya Syekh Wahbah Az-Zuhaili bahwa hujan deras turun terjadi selama 40 hari. Jadi terus kemudian terjadi banjir besar sehingga dari langit pun menurunkan air, dari bawah juga memancarkan air sehingga terjadilah banjir besar. Bagaimana firman Allah, "Fafatahna abwabas samaa'i bima'in munhamir wa fajjarnal arda 'uyunan faltaqal ma'u 'ala amrin qad qadir." Ada lagi informasi tambahan? Tidak, cukup. Ya. Sekarang pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat-ayat tadi? Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran yang dapat diambil dari dua ayat ini antara lain, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menyediakan azab yang menghinakan dan juga azab yang kekal di dunia dan di akhirat bagi orang-orang yang ingkar. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala Maha Kuasa untuk menurunkan azabnya di dunia melalui cara yang bagaimanapun. Yang ketiga, bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala kepada utusannya dan juga hambanya, orang-orang yang beriman, yakni diselamatkanlah mereka dari bencana banjir besar itu. Cukup. Ya. Wallahu a'lam. Terima kasih. Barakallah. Shadaqallahul azim.